Всем кто занимается спортом, тот красавчик. Давай, иди сюда. Кремлю. مبارک شما. سلام علیکم دوستان عزیز. کدوم میده که بلیط‌های ارزان در کره معلومات با واتساپ اوکیسه شهناز زنگ زنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. دوستان عزیز در دوی بوکس هستیم. همراه عمر کملیو. زنده باشید. Всем заниматься спортом. Всем равно. Всем кто занимается спортом, тот красавчик. Тот красавчик. Кто не занимается спортом, тот. خب جمیل علاقه مرشد بودی بود چیکار میکنیم Так, давайте на скорость вот до ребят, которые стоят, и обратно. Бегом, давай. Давай, идем. Да. Все, беги. Давай. Беги, давай, беги, не стой. Bravo Ali Can, ta darvazaya da. Çıkar Kasadi. بهترین Давай, иди сюда. کремلو. مبارک شما. مسابقه دوی بوکس تاجیکستان با پیش.